Samuel Musumba ma en apisa maduong' ma ochung' ne ban migawo mar ng'iyo chenro mag wuoth makare ne jopiny e nderni ma pacho ka NTSA koro wacho ni kwan ma jok ma osewito ngimagi higani ni malo mogik ka opim kod higni 5 mosekalo. Joriemb apiko to kod jok ma giting'o ema osemedo tho e rang'iny mamalo, kendo kwano en atamalo 37.6 mar jok ma osewito ngimagi duto higani. Tunapozungumza hivi sasa tumepoteza watu 4,400 kutoka Januari mpaka sasa. Mwezi huu wa Disemba peke yake tayari watu zaidi ya 400 ndio hao wamefariki. Hii ukiangalia takwimu zetu zinaonyesha kwamba hii idadi imeongezeka kwa asilimia 16.2. Kuna wale wanatembea kwa miguu tayari tumepoteza watu 1488. Madereva tayari 429, abiria 742 na wenzetu wa bodaboda tayari 1657. Kwa hii idadi ni kubwa sana. Musumba ne owacho ni NTSA oseketo chenro malach mar neno ni weg nyamburko ok ting' jowuoth ma okalo kwan ma oyienegi kata tero ji kuonde ma ok oyienegi, ka okwayo jowuoth mondo kik ling' ka nyamburko ma giidho iriembo marach. Tunatahadharisha abiria, mnapoabiri haya magari usikubali kubebwa ukiwa excess kwa gari lote, kwa sababu ni hatari na pia ni hatia. Ikiwa gari hili litapatikana na katika mojawapo hizi barabara, hata utachukuliwa hatua. Kubebwa ukiwa excess utachukuliwa pia hatua. Na pia tunaambia abiria kuzungumza. Zusha, ikiwa utapata driver ni mlevi, zusha, piga ripoti kwa kituo cha polisi au tupigie ripoti sisi na tutachukua hatua zifaazo. Weg nyamburko matindo ma thoro ting'o jowuoth kindegi ma jowuoth ng'eny mondo gilosgo muom bende ibiro maki ka jowuoth bende osiem ni oti mana kod nyamburko ma opuodh ne tijno. Illegal PSVs, hayo magari tafadhali yaondoeni barabarani, kwa sababu tunayangoja kule barabarani. Masienta, manoa tunayangoja kule barabarani. Na tungependa kushauri abiria kwamba tafadhali msiingie katika haya magari, kwa sababu haya magari si magari kubeba abiria. Endapo ile gari litapatikana na limehusika kwenye ajali, itakuwa vigumu sana wewe hata kugharamiwa. Itakuwa vigumu sana. Kwa sababu hatujui wewe ni abiria wa aina gani. Rach mag deche, ting'o sike mapek mokalo, riembo bang' madho kong'o, mitokni ma ok olos maber, to kod riembo ka direpe ol, en mago kuom gigo ma iwacho ni osemedo masiche mag ndechego. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.